guys, naganahan ko take of videos. And sultian ta mo sa tinuod, no? Like kung naam karon sa inyong high school era and going padulong na mo college, like mo college na mo next year or next 2 years ba? Nya maingon mo nga, da makahuman ako ani, dili jud mo dapat magdali. Tungod mas enjoy jud mo eskwela kasi sa akong trabaho. Kay mo deal magugkaog kanang ilahang dramas, ilahang personal insecurities, unya labaw na pag head sila sa inyo ha, unya kanang kung ang iyang position kay murag gifeel na niya ba, iyahan ang gifeel ang iyang position in real life, like di ba dapat kung nakay position sa trabaho lang ko to, pero in reality kanang sa gawas dili ka magpa-feeling og head ba youth nga ikaw mo parehas naman mo gisweldohan, and isa pa dili ka anak sa tag-iya, empleyado ra pud ka, diba? Makes sense. Mauna kung pangit ang noun ipareha sa batasan, ana day na nga dili man pwede nga dapat kuan man siya i-balance, kay kung pangit ka og noun pat nindot ka og batasan, kay para mo pantay ra siya ba, equilibrium, kailangan na to og balance, diba? Kung guwapa pug ka ayo pug palabi og pabatig batasan bayot, kay ang imong position pwede ra ka ma-replacean anytime they wanted to, pero imong character mo na magpabilin sa mga tawo nga imuhang nakasalamuha sa imong adlaw-adlaw nga katumbuhi baka kay imong posisyon di na madala sa imong kamatayon, gets? Bye bye.